କଥା କହି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ହାଉସିଂ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ଖବର କାଗଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେଣି। ଏଇ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଜଣେ ଭଣଜା ଜଣେ ନାରୀ ଉପରକୁ ରାତି ଅଧରେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ତାପରେ 12 ଜଣ ବିଧାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ପୁଣି ବିଧାୟକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। पुलिस लाठीचार्ज करिछि पुलिस भयंकर भाव लाठीचार्ज मारिछि। कौनसी आतंकवादी केमती आक्रमण करा जीवनी कौनसी गोरा सरकार समय में लोक आक्रमण करा किंतु ए सब जिनस समस्त मन रखिए सब याद रखा जाएगा। ए सब ना ना आम कर्मी ढेला पथर माड़ करना प्रथम पुलिस आप देखिए पुलिस केमी मोर पाखु मार मार आरंभ कला पुलिस बुली बुली लाठी मारी कांग्रेस कर्मी को आम प्रोग्राम भर पशिकी किंतु आम कही रखा चाहूँ जिते बड़े जड़े पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री सी मारू आरंभ करेंगे वक्तव्य जिते नारी सुरक्षा कथा उठो मोहन माझी कहे छोटिया घटना किंतु 4.5 कोटी ओडिया निज उद्बोध कर महिला आक्रमण कौन अवस्था आज ये सब जिन लोक लोअर पीएमसी देखुं।